Good morning, class. Welcome back again in our class. Alright, today you're going to study about the country childhood. Yes, it is a story entitled A Country Childhood. So I hope from this class, from this lesson, you can enhance or improve your vocabulary, and it's also practice for you to read an English text so that you can get used to an English text. Alright, first of all, I will read the story for you so that you also can learn how to pronounce each word in this text. Alright, please listen. A country childhood. From an early age, I spent most of my free time in the field playing and fighting with the other boys of the village. A boy who remained at home tied to his mother's apron strings was regarded as a sissy. At night, I shared my food and blanket with these same boys. I was no more than 5 when I became a herd boy looking after sheep and calves in the fields. I discovered the almost mystical attachment that the Xhosa have for cattle, not only as a source of food and wealth, but also as a blessing from God and a source of happiness. I was in the fields that I learned how to knock birds out of the sky with a slingshot, to gather wild honey, fruits, and edible roots, to drink warm, sweet milk straight from the udder of a cow, to swim in the clear cold streams, and to catch fish with twine and sharpened bits of wire. I learned to stick fight, essential knowledge to any rural African boy, and became adept at its various techniques, parrying blows, feinting in one direction, striking in another, breaking away from an opponent with quick footwork. I date my love of the field, of open spaces, the simple beauties of nature, and the clean line of the horizon to these days. As boys, we were mostly left to our own devices. We used to play with toys we make ourselves. We would mold animals and birds out of day. We also used to make ox-drawn sledges out of tree branches. Nature was our playground. The hills above Kuno were dotted with large smooth rocks which are transformed into our own roller coaster. We would sit on a flat stones and sled back sides were so sore we could hardly sit down. I learned to ride by sitting atop wind cubs after being thrown to the ground several times. One got the hang of it. I learned my lessons one day from an unruly donkey. We had been taking turns climbing up and down its back, and when my chance came, I jumped on and the donkey bolted into a nearby thorn. It bent its head, trying to unseat me, which it did, but not before the thorns had pricked and scratched my face, embracing me in front of my friends. Like the people of the East, Africans have a highly developed sense of dignity, or what the Chinese call face. I had lost face among my friends, even though it was a donkey that had unseated me. I learned that to humiliate another person is to make him suffer an unnecessary cruel fate. Even as a boy, I defeated my opponents without dishonoring them. The boys used to play among themselves, but we sometimes allowed our sisters to join us. Boys and girls would play games like Ndije or hide and seek and Chekwa tag. After games such as this, I would return to my mother's kraal where she would be preparing supper. Okay, that is the reading. Now let's translate it one text per text. Okay, I mean one slide per slide. Uh, I'll help you to translate it, and then you please pay attention. Okay? Sejak usia muda, saya menghabiskan kebanyakan waktu luang saya di lapangan bermain dan berkelahi dengan anak laki-laki lainnya di desa. Seorang anak laki-laki yang tetap tinggal dengan celemek ibunya disebut lelaki kewanita-wanitaan. Pada malam hari saya membagikan makanan dan selimut saya dengan anak laki-laki yang sama ini. Saya berumur tidak lebih dari 5 tahun ketika saya menjadi uh, herd boy, itu penjaga kawanan hewan, ya, yang menjaga domba-domba dan anak-anak lembu di lapangan. Saya menemukan hampir
peralatan gaib dari Sosa yang dimiliki Sosa untuk ternak tidak hanya sebagai sumber makanan dan kekayaan, tetapi juga sebagai berkat. Berkat dari Tuhan dan berkat kebahagiaan. Oke, saya berada di lapangan mempelajari bagaimana menjatuhkan burung dari langit dengan ketapel, mengumpulkan madu liar, buah-buahan, dan akar-akar yang dapat dimakan untuk meminum susu segar yang hangat langsung dari embik kerbau, berenang di sungai yang dingin dan jernih, dan menangkap ikan dengan ranting-ranting dan wayar yang tajam. Saya belajar bertarung, pengetahuan dasar dari anak laki-laki Afrika desa, dan menjadi mahir dalam beberapa tekniknya, seperti menangkis pukulan, parrying blows, menangkis pukulan, feinting in one direction, itu menyerang ke arah tipu muslihat, seolah-olah menyerang kepada satu arah, ternyata menyerang arah yang lain. Dan kemudian breaking away is melepaskan diri dari lawan dengan kecepatan kaki. Saya mengencani kecintaan saya itu lapangan, keindahan alam, ruang yang terbuka, ya, ini open space, ruang terbuka, dan keindahan alam yang sederhana dan garis cakrawala akhir-akhir ini. Oke, sebagai anak laki-laki, kami kebanyakan dibiarkan sendiri bersama alat-alat kami. Kami biasanya bermain dengan toys, permainan yang kami buat sendiri. Kami membentuk hewan dan burung setiap hari. Kami juga biasanya membuat kereta luncur, ya, ox, drone, sledges, kereta luncur yang ditarik sapi dari 3 cabang. Alam adalah tempat bermain kami. Bukit-bukit di atas kuno dihiasi dengan berbatuan yang besar, yang kami transformasikan, kami buat menjadi roller coaster kami. Kami akan duduk di atas sebuah batu yang lebar dan berseluncur terbalik, ya, membelakangi, berseluncur, dan itu sakit. Kami hampir tidak dapat duduk. Saya belajar mengendarai dengan duduk di atas anak sapi setelah after being thrown, setelah dicampakkan, dilempar ke tanah beberapa kali. Seseorang dapat menguasainya. Hanya satu orang yang dapat menguasainya. Saya belajar pelajaran 1 hari dari seekor donkey, keledai yang kasar, ya. Kami mengambil bagian untuk memanjat dan menuruni punggungnya si keledai, dan ketika kesempatan saya tiba, saya melompat ke atas si keledai dan hampir mendarat di thorns-nya. Ya. Apa sih ini namanya? Thorn. Let me see. Let me check my dictionary, ya. Thorn. Tuh nanti deh. Kemudian dia menundukkan kepalanya, mencoba untuk melepaskan saya dari punggungnya, dan dia berhasil. Tetapi
tidak sebelum thorns-nya itu menusuk dan mencakar wajah saya. Itu memalukan saya, itu membuat saya malu di depan teman-teman saya. Oke, seperti orang-orang timur, orang-orang Amerika memiliki rasa martabat yang sangat tinggi ya. Dignity itu martabat. Atau yang disebut Cina adalah muka, di mana mukamu, begitu kan, muka itu sama dengan dignity gitu. Saya telah kehilangan muka di antara teman-teman saya, walaupun keledai itu walaupun hanya seekor keledai yang mencampakkan saya. Saya belajar bahwa untuk mempermalukan orang lain adalah membuatnya menderita sesuatu kejahatan yang nggak perlu. Memalukan itu adalah sesuatu yang nggak perlu, ya. Bahkan sebagai anak-anak, saya mengalahkan lawan-lawan saya tanpa mempermalukan mereka. Anak-anak biasanya bermain di antara mereka sendiri, tapi kami kadang-kadang mengizinkan saudara-saudara perempuan kami untuk bergabung bersama kami. Anak laki-laki dan perempuan akan bermain permainan disebut DJ atau peta umpet, dan cekwa itu adalah kartu. Setelah permainan seperti ini, saya akan kembali ke crawl, itu adalah rumah ya, bahasa dari sana, ke rumah ibu saya, di mana dia telah mempersiapkan makan malam saya. Oke, demikian cerita. So that is the story of this childhood ya, a country childhood. Country childhood itu adalah masa kanak-kanak di perdesaan. Oke. So after you know what the story actually is in this country childhood, now it's your turn to answer my questions. Jadi sekarang giliran kalian untuk menjawab pertanyaan saya. Okay, please, this one number one. Okay, write a paragraph about your childhood. Okay, tulis sebuah paragraf tentang masa kanak-kanakmu. Okay, and then the second one, okay, yang nomor 2 adalah please write the new vocabularies. Okay, just change it become list. Daftarkan ya, list the new vocabularies you got from this story. Ya, jadi please do these two exercise, these two questions I mean. Okay, until here is our meeting. So if you have questions, you just write it in the comments of our Google Classroom. So have a nice day. See you. Goodbye.